بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة جانا لتعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الثانية متوسط deuxième année moyenne projet 1 séquence 1 activité préparation à l'écrit تحضير لحصة التعبير الكتابي le support activité page 22. لو سيبر اللي حنخدمو عليه هما مجموعة تمارين في الصفحة 22 من الكتاب المدرسي لوسون نيميرو 9 الدرس رقم 9. فلنبدأ على بركة الله. هذه الصفحة رقم 22 من الكتاب المدرسي. Nous écrivons le début d'une histoire. نكتب بداية قصة. La première activité, je m'entraîne أتدرب. Activité 1, lis le début des histoires puis complète le tableau ci-dessous. نقرأ بداية القصة مدونا زوج de situation de contes. On va compléter le tableau suivant. Il y a bien longtemps à Chongqing, petite ville au pied du grande muraille de Chine. في قديم الزمان في هذه المدينة في الصين régnait un empereur. يحكم إمبراطور. Il vivait dans un merveilleux palais. يعيش في قصر رائع. لهنا قالك لو طابلو هذا واش فيه formule d'ouverture. Qui personnage où أين المكان quand متى le temps. Il y a longtemps, c'est la formule d'ouverture. Le lieu à Chongqing, petite ville au pied de la grande muraille de Chine. هذا c'est le lieu, مكان. Où qui un empereur. من هو إمبراطور. qui un empereur. Le lieu à Chongqing حتى للنهاية حتى لا شين. quand الزمن تاع القصة هذه il y a bien longtemps. كي سقسيك على الزمان نقدروا نعاودوا لا فورمول دوفيرتور ولا نقولوا او باسي على خاطر لي كونت كامل صراو في الباسي في الماضي. on raconte la deuxième situation initiale. on raconte qu'au temps ancien une très belle princesse نحكي في الزمان القديم une très belle princesse أميرة جميلة جدا vivait avec ses parents dans un somptueux château. تعيش مع والديها في قصر كبير somptueux. Personnage une belle princesse. La formule d'ouverture on raconte qu'au temps ancien هذه هي la première partie هي la formule d'ouverture. تحبس منين la virgule. دايما بعد la formule d'ouverture il faut mettre une virgule. Princesse, une très belle princesse. Le lieu dans un somptueux château. Dans un château. Quand au temps ancien. متى au temps ancien. في زمن قديم. Ou bien au passé. Les deux sont justes. Troisième activité. لهنا كاين دو. الأولى قالك قرا lis le début des histoires et complète le tableau. Le deuxième, maintenant, le tableau. Maintenant, troisième activité. Lis les extraits de contes proposés et recopie les situations initiales du début des histoires. لهنا في هذه المجموعات extraits مقتطفات من des contes من قصص خيالية. لهنا قالك recopie عاود اكتب les situations initiales. اكتب برك la première partie le début de l'histoire بداية القصة. Il était une fois une famille de bûcherons qui habitait dans la forêt. في قديم الزمان عائلة الحطابين تعيش في الغابة. Il y avait le père, la mère et leurs 7 enfants, tous des garçons. كان هناك الأب الأم وأولادهم السبعة كامل tous des garçons كلهم ذكور أولاد. Un jour qu'elle passait dans une grande forêt, le roi se mit avec tant d'ardeur à la poursuite du gibier que personne ne put
لو سويفغ. لهنا إلي تيت اون فوا هذه سي لا بروميير بارتي. هذه ان جور تمثل لنا لا دوزيام بارتي دي كونت. هذا الجزء الثاني يبدا من ان جور، في يوم من الايام تبدا احداث القصه تتغير، يكونوا عايشين عادي، منين يبدا احداث القصه يتغيروا يقولوا لنا ان جور tout à coup etc. Il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume enchanté vivait un magicien qui s'appelait Merlin. Sa maison toute ronde se trouvait au milieu de la forêt. Il y a longtemps في قديم الزمان dans un royaume enchanté في مملكة يعيش ساحر s'appelait Merlin، اسمه Merlin. Sa maison toute ronde، منزله دائري، se trouvait au milieu de la forêt، يوجد في وسط الغابة. هذه c'est une situation initiale. هذو les deux sont des débuts des contes، وهذو les deux sont des deuxième partie، la situation médiane. Il arrivait souvent que le fils du roi donnait un bal et qu'il invitait toutes les personnes du royaume. هذه c'est la deuxième partie. Quatrième activité, avec des camarades, écrivez le début d'une histoire. Commencez مع أصدقائك، اكتب en de six groupes، par exemple 2 élèves 3 élèves. Commencez par une formule d'ouverture. تكتب بداية قصة من اختيارك. نبداو بلا formule d'ouverture. Par exemple خيرنا il était une fois، كتب la formule d'ouverture mais la virgule لازم قبل ما نكتبوا la formule d'ouverture il faut laisser la ligne، نخليو البياض. اكتبوا la formule d'ouverture. كي تكون عندكم برودكسيون اخدموه بالطرف باه ما تتخلعوش وباه تجيكم سهله. formule d'ouverture تعرفوا سي كوا formule d'ouverture، العباره الافتتاحيه دان كونت. خليو لا لينيا، دائما نخليو البياض قبل بدايه العمل تاعنا لا برودكسيون. نكتبوا لا formule d'ouverture، بعدها نحطوا فاصله. utiliser l'imparfait. l'indicatif لازم تصرفوا الافعال في l'imparfait. indiquer les personnages de l'histoire، نقدموا الشخصيات. préciser le lieu où se passe l'histoire، ونمدوا المكان. Elle était une fois une reine، هذه الشخصية qui vivait le verbe vivre à l'imparfait dans un grand château، تعيش في قصر كبير. Elle avait une petite fille nommée Blanche Neige، عندها طفلة صغيرة سمتها بلانش نيج. هذا لو تابلو باه يعاونكم في العمل تاعكم، باه ديروا لا بروميير بارتي هذه. il y a un tableau que vous aidez. لي بيرسوناج، هذو البيرسوناج نستعملوهم بزاف لازم تكونوا تعرفوهم. كومبليمون سيركونستانسيال، لهنا مكملات الظرفية. كاين دو طون دو ليو اي دو مانيير. لي فيرب اللي نستعملوهم بزاف في لا سيتواسيون انيسيال هما هاد لي فيرب. ان برانس اون برانسيس، امير واميره. ان روا اي اون رين، مذكر لو روا ملك، مؤنث اون رين ملكه. ان هوم رجل، اون فام امراه، ان غارسون ولد، اون في بنت. ان انيمال حيوان، دي زانيمو حيوانات. هنا بدينا في الجماعه. كومبليمون سيركونستانسيال، مكملات الظرفيه. عندنا شاك ماتان كل صباح، tous les soirs كل مساء. dans un village في مدينة. dans un palais في قصر. sérieusement il est sérieux، ça veut dire جاد. avec gentillesse بلطف. avec douceur بنعومة. les verbes vivre يعيش، sortir يخرج، aimer يحب، parler يتكلم، jouer يلعب، se promener يتجول. من هاد لو تابلو نديرو لا برودكسيون اكريت. تعرفوا بزاف القصص، كل واحد يخير قصه يعرفها، يعرف لي بيرسوناج والمكان اللي صارت فيه. لا فورمي دو فيرتيغ هي سهله. باغ اكزومبل elle était une fois قريتوها في الدرس اللي فات. لا فين دي لا فيديو. ميرسي فور فوتر اتونسيون. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. الى اللقاء، الى دروس اخرى ان شاء الله.